Mun mangken kan biasa tak kodungan lakar-lakar tak kodungan lek suapik. Yang ku tak suap benar kang ara. Dalam buat dia keng tak kodungan dia kalau. Tahu luar biasa. Berdereng bini kak. Adik-dik beras, uning adik-dik sampean ki. Nampe beras luar Roma ni kalau. Asamperan kalampian keng tak kodungan. Kalampian asamperan keng tak kodu. Tempo nah nampe beras pah beda mobil ambu. Mobil ambu pah tanya, "Buk, tak langkong dan gula terwatanya ah. Saya hanya mah, saya gresek kan tu mah. Oh keber, serah. Dan gula andi oncengan ceramah itu muncul kiai todus puran abang tak kodungan patuli pe atas sampai itu puaki. Ya alhamdulillah ubu saya atas atau po. Hah? Siapa ngucap ubu saya baba ibunya? Siapa sih ngucap? Apa ubu saya baba? Hari suruh mulai kadek dekat ni. Gue nak mengucap kau sing ngajak entar kia kakek. Ubu saya baba iko. Nikah saking dari todus sebulan obo tak ekodungi kak. Itu muncul, aduh semburan nak kiai, semburan apa yang ke atas. Ya alhamdulillah atau poka biat tak sengki. Marjo jangan ngucap. Pokok ke ngebeli se atas dia. Nikah saking todus sekodung cecer demun mangken ya Allah mandi eleke haram nang tenang kak. Kula teman kawan jangan daerah haram Penang masuk kebun timur mobil tak bisa masuk. Kula ikoni iben sepeda. Kali bete pengkir leke. Wah berdereng mandi asenjungan sampai di dalam. Kula kapan lebar sepeda cang tibi ngormat ku tak pah mancung deh. Jaringan sampai becah mancung nalbut kapi ka. Kula kira pikiran ya Allah ternyata leke banyak beluren na cang kula. Haram kula selebat kira pikiran de mengkok de cang kula. Ya celing haram, tak celing eman. Cak gelak grup nak kesampo dia jadi fuk. Beni tak oleh mandi eleke, keng mun mandi eleke cek nyari secemak bencelen. Nyari seceur, teti mun kakan berkah ya dek ring tahu sampean. San misan sekalian. Paham buk? Coba nang rok kirim bong ya Allah. Masa embuung tak oleh adeer. Tak oleh kiai saceramah bergelak tak oleh. Apa nak boleh embuung je ya? Le kecuali embuung je pak kabin ben kiai saceramah jua. Munda iya cak kopak kaki tak tahu. Munda iya oleh dikiain aja ya. Tina make jati materlo apa jangko. Sebenting kau cek watua gelu. Umur telo lekor deh ya. Yang umur telo podo tina ku ganggu abadan abai romai. Semisken. Coba soki ujian melarat uji. Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di taser kok? Kula ku mengoncang kula boleh coba gitar dengan ni. Dumut, dua dengan lagu kita marilah taser ke ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Shadaqallahul azim. Amma ba'd.
ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus ajunan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Romli Sedek Patenah, sangat beten kaula hormati, beten kaula amul jaki. Ajunan Kiai Haji Muhammad, ajunan Kiai Haji Nur Hadi, ajunan Kiai Haji Abdul Mughni, ajunan Kiai Haji Syamali, tercukan ajunan Kiai Syarban. Secara khusus sahibul manzil, pemangku muslimat husnul khatimah, ajunan Kiai Sudi beserta seluruh jajaran majelis keluarga ipon, dan seteja jajaran tokoh masyarakat. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Maspur selaku pemangku tisa pamulaan, dan seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat husnul khotimah sehadir kesempatan mangken tanpa terkecuali. Alhamdulillah kaula ben ajunan kesempatan mangken sareng Allah takdir alengki apolong dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga lengki kaula ajunan kesempatan mangken gak dinto tetia perantara kaula ben ajunan sareng Allah peselamat dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga tetilan jalan kaula ben ajunan pektah bi kuste kanjing Nabi. Amin Allahumma amin. Kanjing Nabi saya acenci bahwa orang saya aparing kejetem kak dintoh kapolong bi kuste kanjing Nabi swarga. Jadi ajunan gak dintoh budian bekal kapolong bi kuste kanjing Nabi. Saya beri ya mun tak beri mi amin gak ingin. Punten insyaallah nikah apareng kapi thank nyumbang nikah tak kudu nyumbang obeng, tak kudu abri pese keun hadir ke acara nikah termasuk nyumbang ka jetem apa napa acara nikah sukses gara-gara serabu ni kebanyak nggih napa nggih cepon ke suti ki buru di luar dugaan sehadir banyak bitan gule kebele sayan sehadir banyak kiai anapa mun sehadir banyak make berkat tak cukup maklum. Jadi mak tak milu berkat sampean, ayo tak milu cek banyak gelu sehadir kan senikah. Oke, mun didik kau tu melo kapi, malah mun sehadir didik semole ampungi betelok berkat. Mun banyak nikah ngi betelok, cek itu ngideng tak cukup. Arapa? La sediai banyak, keng sehadir cung banyakan pole. Tapi mak tak milu berkat acara bakun sukses, cek lakar acara ni kesemua sukses, rabuna ajunan. Eki nabang ki? Jadi alhamdulillah saya rabu cek benyaang mongkro masalah berkat yang rengkanto nomor belu thank you kak nomor situng ni ka esenah thank you barang kata alhamdulillah berkat melo kapi cukup kapi manter bi Allah benih cuma berkat tapi barokah amin apa-apa mi perlu apareng kau leben ajunan dek kajetem Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an apareng telok contoh kaum setelok contoh kaum kak dinto tak apareng kajetem tak abri kaureng miskin bi Allah telok kaum kak dinto pancor Allah apareng contoh dalam Al-Quran ada tiga kaum ini dibinasakan oleh Allah. Kenapa kok dibinasakan? Telok kaum ni kamun beda jetem tak abri mun beda orang miskin tak apareng Allah debus kak dinto Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dhatil imad Allati lam yukhlaq misluha fil bilad Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad Wa fir'auna dhil awtad Alladhina taghaw fil bilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد كي terus lagi boleh فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما
amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. Muni terus akhirnya ku darusan dekira. Pan, saya baca. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah orang Pamulaan? Pamulaan Desa Pamulaan dusun apa kan tuh? Tangketang. Tangketang. Ada ketang tadi ya. Orang mbak beda ketang enggak mungkin Orang tangketang, orang tangketang dia remah. Orang Pamulaan baik, tak lebur. Ya pun pak orang tangketang ku tak apa coba deki baku. Lega bela kurang ajar deki. Orang Pamulaan, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah sampian tidak memperhatikan tentang kaum Ad? Kaum Ad kak dinto umat dan Nabi Hud. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Bangunan naki tengki, orang naki soki, pesenanya banyak. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bahkan tak ada kaum sesokina pada bik sokina kaum Ad. Keng sayang, ibrik tunya, ibrik pese, bangunan jeraja, cerek. Cerek. Oning orang cerek. Mun ke masjid ngebekereningan. Kota Kamal pada jalan pada pasang kelenter, semasjid atau lay kapi. Nyaku genteng abu bunga geger. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kalian tidak memperhatikan tentang kaum Ad? Oleh Allah diberikan harta, Roma na raja, tunya na banyak, kengcer. Bi Allah gemet kak. 3 tahun nimur. Alhamdulillah kula ben sampean sampai makin ada nimur. Tandana je orang Pamulaan belam. Alhamdulillah. Mangkana diberi makai beko susah. Harap itu pan ojen. Mekasen pan ojen beko napah berde sing ngocak. Pangeran, mi pah yo ojen ni cek beko pola yang ku jegung eko. Jan malaikat jan tepo kacolok ngarai ko. Ojen tak ojen kasokan Allah nggih. Pan Nabi Allah pao jan gula ben sampian make sareng ada apa kunterus. Tak usah kikir ka ojen. Boh, tapi bokoh ni kau buduk ya Loh, dicek kene kata lebat bokoh melolo. Toro kadang bi Allah bokoh buduk yang badan sehat. Saya tak saya. Tembang bokoh na julu orang ngemengi. Bokoh na julu pesena banyak keng orang kita gen. Gemet pesena tak ada. Mun saarya beli 3 kali ke masak ki laku batok rek narek minceret lemalem tipes. Sing malem tepes. Ki laku nah. Innalillah. Maka pesena banyak ibu gemet. Jadi tinggal mun karo masalah bekoh buduh sepenting orang yang sehat. Pese maka tak andi keng mun badan sehat maka kok gerang nyaman tak nyaman. Maka pesena banyak keng mun orang yang sakit sarimi masuk tak masuk. Tak masuk keng ring Pamulaan camplong ni kapenter mun tempo na beres mun minta tak iberi keng pan sakit pada berkapi minta abak sunah ya eko. Enja minta soto enja mun sakit dia cari beri. Mun sakit cek berpatah beri tak kira ndak mun beres ro patah beri bini nak kak minta sate lek mayu kak eko minta bakso mayu mun tak banyak utang ayo lapat apa mun des beres je pramila kak dinto nikmat sepaling raja kak dinto asyih wal afiyah tinggal mun karo masalah bako tepan yo jan tak pati genteng sepenting orang yang sehat ngak sembian deh amin Allahumma lah kaum Ad oleh Allah dihancurkan sehancur-hancurnya nimur 3 tahun salah nimur 3 tahun pah ondum celeng bunga kapi kaumat harajong ondum ojen mun satia ojen nah ternyata benih ojen biasa kelap panapor angin asanta cepon orang Pamulaan lak pala tahun beda sing nggih manabi bahasa Arab pakar dekar sana
Karena karsana neka bahasa pamulaan nala pala ta asli. Kita dengar kita agak bu. Asli na benih pahala tahun dah iya. Angin santak ni bi orang lambat nyamai bala. Polan sebeda setahun sekalian nyamai bala tahunan. Oh tak balak tahun. Depak ke permulaan lah balak. Kuleku pun tak nemu nyama makiler-peler tahun ni pasang. Campur ada buan oba buk balak balak tahun. Cek patepes. Lagar daya pun tak tepat ke dintibik kakek buk. Allahumma salli ala Muhammad. Allah menghancurkan kaum Ad karena cerai. Wa Thamud. Allah juga menghancur kaum Thamud. Kalau kaum Ad ini umatnya Nabi Hud. Kalau kaum Thamud umatnya Nabi Soleh. Nabi Soleh ni kacak ringan bi Allah. Paringi somur kak. Somur aing tak kalah. Cek pun Nabi Soleh. Ngireng singala ke somur ni kaya to nila ngala aing. Keng situng. Matoro a onta gigul andi ontak. Nabi Soleh ni ke andi ontah. Onta na Nabi Soleh gak dintok. Keluar dari beto. Ben onta na Nabi Soleh ni kan masuk surga kemudian. Tetih. Beda 4 hewan masuk surga. Onta na Nabi Soleh. Manuk hud-hud na Nabi Sulaiman. Bilis na Nabi Sulaiman. Pateeng ashabul kahfi. 4 ni ke bakal masuk surga hewan. Dan Nabi Soleh andi onta ni ke Nabi Soleh ke bala. Aing re kala inum. Keng sengkok matoro a ontah. Antri ya. Mun bejana ada setia ontah, leku kakeh, 2 malam ontang inum, 3 malam kakeh. Dan ternyata kaum Samud tak atoro. Cok lah karo ontah le, kau pasti ke pada ente angko. Cok engkau seru dente ontah, cak dengan engkau orang. Akhirnya ontah na tak nginum, bahkan ontah na pate. Aing ngah tak ada bi kaum Samud. Napa? Serakah. Ngerti serakah? Serakah ni katoma kurang ngedok. Ni kesifatan manusia kak. Manusia ni makana lahir kan tanah mergem. Arab pemik mergem. Manusia ni andi tobiat eka tibi enak. Troding tibi eka pi. Teronyak banyak enak. Tero paling ebe eka tibi. Makana tero kadang mun etepani penyakit tomak nikah. Maki sabar berle. Berki malpal kata bunena tetangga. Eki dah banggi. Lecuak le bermiki malpal. Beda perasaan tomak ya. Tina padahal malpal selanduk ni ketak kertega sasak oleh napadina. Keng berhubung tapani penyakit tomak. Mun la kadung tomak manusia ni kasaraan ben hewan. Ketang mun nemu gedang masak situng, si masak ikakan ketang buru. Keng mun tepak kareng bengkalan, si masak ikakan si matai peko le karbet. Neka bengkalan mun pamulaan bulambok sudah iya kan. Mantar bi Allah pa salamatah. Allahumma mantar bi Allah pa bacar. Amin Allahumma. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات الإمادة التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Ad Samud senomor telok wa Fir'aun dzil autad ben Fir'aun saya tak ende nyembah dek Gusti. Kalau kaum Ad cerai, kaum Samud serakah, Fir'aun sombong. Fir'aun ni ke 1000 tahun kak. Umur 1000 tahun ni kenapa boleh sakit. Komat na kabunten. Tak tuman asuntik, tak tuman infus, tak tuman icek derena. Karena tak ada dokter bekto nikah. Belakar tak tuman sakit. Mangka napa ngucap ana rabbukumul a'la. Sengkok je pangeran kek sembah kok sembah. Ayo sembah ha. Akhirnya sampai Fir'aun ni ke andi kabulaan bini nyamanah masito. Nggih. Masih to nikah anak ang bisa ngucak kini kak. Masih to kak dintok kabulana Fir'aun keng Islam. Situng bakto ketika nyuroy obung anang Fir'aun soroy keker pah zikir Allah pah ekabala bi anang. Papa ternyata masih to benih nyembah Fir'aun tapi nyembah Allah. Buktena soroy ketika keker benih ngucak Fir'aun tapi ngucak Allah. Orang ini kemun biasa adikir ketika ngecit pasti saya keluar dikir. Enggak ibu-ibu muslimat husnul khotimah nih kan biasa macam solawat, kan biasa tahlil. Insya Allah mun ngecit sambian saya keluar dikir, thank you bu. Tak percaya, coba keluar di antopah gepak tengah. Terus Allah sahapa kan dia. Mun tak biasa adikir tak kira keluar Allah. Coba gepak, terus pakai kerembung je. Eki nak bagi.
Apa napa? Manusia ni kasi keluar tergantung sak kebiasaan nah. Masih toh adikir Allah ekabala bi anan Fir'aun cek masih toh gak dinto Islam. Keng Fir'aun ni kasi nyamai andi anak seekuah beni anak asli. Fir'aun gak dinto tak andi anak. Apa napa minta andi anak? Karena Fir'aun ni keben bini lah. Tak toman papolong bi Allah. Fir'aun ni kabini na Siti Asia. Siti Asia kak dinto amulai apolong ben Fir'aun sampai mate tak toman ni kapolong tedung. Anapa? Karena Siti Asia kak dinto bi Allah epru untuk aki teti rajin aku ste kanjing Nabi. Teti kanjing Nabi budian eswarga araji sekalian aki. Pasera rajinah Siti Asia selambok toman ekabin bi Fir'aun. Teti kanjing Nabi kak dinto araji Siti Asia ni kak. Makanya Siti Asia ni ke bi Allah ejaga tak toman seting Fir'aun. Mun Fir'aun te dunga ben Siti Asia, bi Allah ikan te orang bini lain, muanah pada ben Siti Asia, tapi dari setan. Makanya Fir'aun ni kasaabit ta alon kelon ben absaab. Oke, senya Siti Asia tak toman, polong ngasarin. Makanya ketika kanjing Nabi ni ka lahiraki, Siti Asia lah bede eswarga, bi Allah panggil Arabat lahir Gusti kanjing Nabi. Makanya tibaan fasintani min huril jinani tabattata wa Asiyah ma Maryamu bintu Imrani. Ketika kanjing Nabi lahir bidannah bidadari dari swarga, sedua bidadari asli. Saya nomor telok Siti Asia, saya Siti Asia bekas binina Fir'aun, sebudian bekan eka bin Gusti kanjing Nabi swarga. Saya nomor 4 wa Maryamu bintu Imrani. Siti Maryam reng sepona Nabi Isa tak toman alakeh tapi ngandung. Mik bisa bi malaikat esrepo tabung tak alakeh ngandung. Alhamdulillah ibenggalan makin banyak sinin de Siti Maryam dah. Ibenggalan compok gula. Cak dengan tak alakeh temu ngandung. Tanya kimi ngandung lah tak alakeh bah nang tenang senyampit tahu ngaranin dah Siti Maryam ka eko. Acan malaikat cek ipong ka acolok ngarai ko. Nika benggalan buk benggalan muni kantoh. Tada, alhamdulillah. Tada, jazak kasak todus ni. Mentir pada selamat, amin. Mentir pada pecerah, amin. Mentir pada selamat, amin. Makanya Siti Masito ni kak nyoroi anak Fir'aun ketika nyoroi pah keker soroya Allah pah eka belebi anak pak Masito Islam sareng Fir'aun kakek Masito dua pilihan masuk ke agama nah Fir'aun ambu dari Islam kakek pakunodi otaba pakun Islam keng kakek mate tinggal gula milia mate sepenting gula pakun Islam pah engal akibacon raja pas iyo di apa ya masih to ben laki na isoro alonca laki na alonca kaing ngalkal masih to ban alonca engak ka anang seki yemben ni kala tak alonca kasokan Allah anang seki keni se yemben ku tak pah nguca alonca bu engkau ben kaki keng entara ka swarga pah alonca makana anang masih to ni ketermasuk kanak-kanak keni si bisa akan ketika ki nyosoh nak kanak keni si bisa akan ketika ki nyosoh ni kebede 10 saya terkenal bede 4 seraan terkenal anang masih toh senomor 2 saksena Nabi Yusuf senomor 3 saksena Jurej senomor 4 saksena Nabi Isa alaihi salam jadi nak kanak kini si bisa akan deki nyoso ni kebede 10 saya terkenal 4 anak masih toh saksena Yusuf saksena Nabi Yusuf saksena Jurej ben Nabi Isa ketika kini dia bisa ada bu makanya ketika hari bering tahun 2020 pah tengah malam eja ke ibu nak kanak kini bisa ngucak esoro ngelat telur bada bu makanya gula ketika ngiring bertanak kanak kini bisa ngucak gula tak keton apa neng kitab belambek lah biasa nak kanak kini bisa ngucak oh ada compok gula semalam haram itu ku telur ada sekali jak koltung malam eja ke kapi beli telur lah ketuku telur tak nemuh ku tak aja mengirim telur lah begemedek sekali keng cuman gula tak ngucak tak tangkeh tak ngucak sampian jak gula Roma bisa ingat lagi telur kia kau lempak baca ke bini-bini. Kak, telur dah masak, telur dah. Hah, tuli teku bi gula. Betelur saya ingat. Wah, ya cak lo kau lempak baru telur dah masak kak. Baik terus jak ngecit sampean. Kau lempak so buka kak, telur dah masak abu. Masak le. Era ke pakun mata. Telur. Wah pentong benai ngaku hari biku agak. Ngaku pak ternyata yang lagi telur apa jelek
Telepon dari bancer ka, pong kita sopu mak le selamat isoro ngela telur ko. Ngela akile mak gula ka. Ngara mak le tak te mate. Gula kapan ki laku tuline ku YouTube. Nga apa nak kena kini sekocak bisa ngucak. Ternyata aku tak ngucak ong ku amekan ro ka. Mun masalah ngucak gula tak geton jok lah belambok lah bisa ngucak. Keng gula seheran video nah nak kena kini si bisa ngucak jiki kina ceng lanceng. Kula mikir, mun nak kena gini kiki na bener-bener dia kapan nyoso tak elang koncong ya. Koncong kiki na bu. Maria. Koncong kiki na anak ang dia maksudnya. Ya Allah. Makanya saya ngak gu leku mun bede kabar ni bendian boleh cek kor kalakoh. Periksa ni dimin ke kiai ki. Polan masalah telur lah sukses. Edukali aki kan di beri. Ramadan tanggal 15 malam Jumat. Bekal beda dukhon ni ko. Bekal beda lentu kong ki ka. Oh bu, bengkalan pulan kocak lentu malam Jumat malam 15 Ramadan. Orang ku tidung ilmu Roma, kacak tidung luar kapi. Takok ka lentu. Kula jak dengan malam Jumat dungi dalam. Alhamdulillah lentu tibi. Sampai ki lakung ki. Cang kula engki lentu ongku malam Jumat dah. Benih keng nantang gula kalak tak tudungi luar. Keng mun masalah kiamat sehingga bela ni ke orang biasa. Pakun keleroh. Apa-apa. Kiamat nikah tak ada oning kecuali Gusti Allah saja bu. Yasalunaka anis saati ayyana mursaha. Fima anta min dzikraha. Ila rabbika muntahaha. Mun bedereng atanya kiamat jawab kiamat nikah seoning Gusti ada orang seuning kiamat ni kata ada. Nggih. Keng tandana banyak, tandana ban. La taqumus saah hatta yatabahan nas fil masajid. Kiamat tak kira terjadi sampai manusia masjid saja raja, keng siapa jeng saja tade. Badan apa tade? Masjid raja, keng siapa makmum ada. Ki laku si adan tua ketibi Allahu Akbar Allahu Akbar. Adik keran nembana ada na orang pakun tada datang astaghfirullah Rabbal baraya itu dan te kemak adami tada depai. Polan dikeran pakun tak datang embana akomat adan tibi dikeran tibi akomat tibi ngimami tibi siapa makmum absaab. Ada orang sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Mari pejang sopum bapah ngaji mari ngaji bapah ada rusan. Mari ada rusan ketibi sapuan sampai pukul petok pejang duha kol sangak ngid kol sepolo ngiding ku tak pahpan ngiding ngudi imek adan polemba. Kol sepolo adan kapan adan kol sepolo ku tak ring pamulaan pahintar kepi ke masjid. Sing are ngidinak saya landung yon talaki. Sapa adan je? Papan tak kaya kurang ajar kol sepolo adan. Mbak keluar beda apa cong? Kaki jikile bakul sebolo pahaden. Nang tenang senyampit. Sekileng ko apa kaki naik. Kaki je sekile. Kelu cong. Engkau adan maurib kaki ada ke masjid nak. Ko adan ni sak kaki lo ada enak. Kelak sopu ko adan tek sampai siang haram ada entar. Le adan kol sebolo ma entar kapi kaki cong. Ada selok beres engkau apa kaki. Maka namun masjidku dan tu kata ni kagak masjid kosong. Kak coba adan kol sangak kak. InsyaAllah ramai masjid ni kan. Oba duhur oba pukul 2 dah ya. Adan. Asar oba pukul 5. Nggih. Isang oba pukul 12 malam. InsyaAllah makai gula janda kia dan naik. Lah ini tandanya kiamat. Jadi kiamat itu kalau secara waktu tidak ada yang tahu. Keng secara tanda. Eka bi Allah, eka bela. Yang pertama, napa tandanya kiamat? Nisaun kasiyatun ariyat reng bini akalampian keng pada bense abeng. Badan apa tanda? Bada makin nyaman celana leggingnya mana kak? Untuk pani legging ni kalebur bu. Apa nak boleh pas dengan kui bak semua lempo. Haram pahingak lontong banyak gelu beres. Ada tu ke atas, ada tu ke erek. Ben makin ni kering bini, matau aurat luar ni bisa tak todus. Abu cak mun lambak ya Allah, mun lambak ni keluar biasa. Orang lah tua lambak ni kah?
Keng tak kodungan, nih kamu ikatelak kiai minder kak. Mun mangken kan biasa tak kodungan lakar tak kodungan le suapik. Yang ku tak suapen neraka ngara. Dalam buat dia keng tak kodungan dia kalau, tahu luar biasa. Berdereng bini kak, adik beras, ini adik sampean ki, nampe beras, luar Roma nih kalau, asamperan kelampian keng tak kodungan, kelampian asamperan keng tak kodu. Tempo nah nampe beras pah beda mobil ambu pah tanya, buk tak langkong dan gula terwatanya saya mah saya gresek kan tu mah oh keber saya dan gula andi oncengan ceramah itu muncul kiai todus peran abang tak kodungan patuli pe atas sampai itu puaki ya alhamdulillah obu saya atas atau po hah siapa ngucap obu saya babak ibu siapa sih ngucap apa obu saya babak ada suruh mulai kadek di kak ni. Gue nak mau ngucap kau sing ngajak entar kia kakek. Obu saya boy kok. Nikah saking dari tahu sebulan obu tak ekodungi kak. Itu ngucap, aduh sepura nak kiai, sepura nak pakai ke atas. Ya alhamdulillah atau poka biat tak sengki. Mari jangan ngucap. Kau kalau kena belas atas je. Nek saking tahu sekodung cecer demun mangken ya Allah mandi eleke haram nang tenang kak. Kula teman kawan jangan daerah haram penang masuk kebun timur mobil tak bisa masuk. Kula ikoni iben sepeda. Kali bete pengkir leke. Pah bedereng mandi asenjungan sampai di dalam. Kula kapan lebe di sepeda cang tibi ngormat ku tak pah mancung deh. Cerengan sampai becah mancung nalbut kapi kak. Kula kira pikiran ya Allah ternyata leke banyak beluren cang kula. Haram kula selebet kira pikiran de mengkok di jangkula. Ya celing haram, tak celing eman. Cak gelak grup nak kesampo dia deh, fuk. Beni tak oleh mandi eleke, keng mun mandi eleke cek nyari secemak bencelen. Nyari seceur, teti mun kakan berkah ya dek ring tahu sampean. San misan sekalian. Paham, Buk? Coba nang rok kirim bong ya Allah. Kan ini serai ya deh, Buk. Mentir beda selamat kopi amin. Amin. Pon. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad. Jabuna epon kuste kaum Ad cerai, kaum Samud serakah, Fir'aun sombong, ebri tunya lo telok kak dinto tak balik ke Allah, epa ancur kapi kak. Kaum Samud, kaum Ad bi Allah etapor ben kelap nggih. Alhamdulillah kan tu maki ojen tak penapah nggih. Compok ni kan ojen tapi alhamdulillah bi Allah epa selamat dari angin. Keng beri daerah bagian Suramadu kak dintoh etapani angin puting beliung. Kita doakan mudah-mudahan epa sabar bagian Roma seh mulai epa rempak kaju saya begeger manter bi Allah ikan tenda selangkong saya amin. Ni kan nunjuk aki bahwa pangeran ni keko besar. Jumat oleh setengah bulan dari semangkin ni kan Jumat manis. Walanlah sebulan tak ojen orang pah ngucak. Sati Jumat Quran le Jumat manis re. Mun setia ojen keng namper mun setia nimur, mun setia ojen keng namper keng mun tak ojen keng nimurah. Jumat manis tak ojen pah ngucak nimur mun setelah ada burungan pole. Kejok lah jangan yocol kak. Cek lah nimur lagi. Oleh Pak Are dari Jumat ku tak pah terus. Kapan terus orang pah ngucak? Mi ojen kak. Iya je ojen abang kembangan je cong. Nja. Beri oleh Pak Ari terbenar kak. Muntah ke Pak Ari tak ambu sekali je beni pengkembangan kak. Make cak rancang ngalto kak ya. Make bungkana robui Suramadu iki. Maksud tanah apa? Munding pangeran tak ding tebak kuleban sampean nggih. Tapi pasti langkung saya. Pala ojen pasti langkung saya ojen. Pala terang pasti langkung saya ter. Mentir bi Allah pada tetilan jalan barokah. Amin. Amin Allahumma. Jadi ketiga-tiganya dihancurkan. Ad hancur, Samud hancur, Fir'aun
Malah Fir'aun ni kasi patakilam kak tanggal 10 Muharram. Fir'aun sesombong sing aku pangeran, mati na takilam. Coba bayangkan, mi bedo pangeran takilam mati. Namrud ngaku pangeran. Lo itu penyakit sekali. Masuk rengi kopi, nggak keluar rengi ku tahu. Mati. Fir'aun. فجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Tanggal 10 Muharram Fir'aun patakelem sareng Allah. Apa napa? Ngaku pangeran pulan tak sakit, ngaku kuat pulan banyak pengikut. Patakelem ada sinolongan naka. Matena. Nakan celot. Nakan celot. Cok dengan 4 agelop pagi masuk Islam Fir'aun nikah. Kapanlah sekarat masuk Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Pangeran, kula percaya. Kurcak patakelem kula paudi boleh, kula percaya. Kula masuk Islam. Nabi Musa tahu ni Fir'aun masuk Islam. Allah nyampit, "Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Mi setiaun, beri dak makake kok. Takoki banyakkan di malaikat Jibril pancelet lagi ke dalam kak. Aduh, ngakan celot ku tak pahanganga. Ma. Allah dabu, "Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Fir'aun, kaki bikok betena tak epa ancorah, tak epa luangah sampai 2000 lekor. Mak le orang pamulaan mikir, make bagus, make atau atah keng munlahnya berdepak kali kasep. Makan sampai makin Fir'aun ni kebetulan pakun di Mesir. Oning kebetulan Fir'aun sampai. Tahu ni. Kebetulan Fir'aun tahu ni. Oh ya pada iki. Ijak pada tak tahu nak kak. Jadi najak nyala saya ke Fir'aun, nyala saya ke batu ampar pala nyala saya ki. Kasi aku nak Khalil ke Wali Songo deh. Keng sampai makin betul pakun mak le tadi bukti bahwa orang kak dintoh mun kasep makelah atau ada makelah masuk Islam bi Allah tak terima. Alhamdulillah orang kak dintok ki had sehat dan nyumpeng ki had sehat la abri insyaallah ajunan kak dintok yang selamat bi Allah. Amin. Nyumpeng napa tak nyumpeng ke jatim? Abri napa tak abri? Gelak cepon ke Yahudi bahwa aslinya seikaniat mangkene ke tanggal 10 karena terbentur hal lain sabak ke tanggal mangken keng makin beni tanggal 10 kencerna persis pada ben tanggal 10. Amin. Karena coba kibik kanjeng Nabi niyatul mukmin khairun min amalihi. Kan niat maka ampun le tulis. Tanggal 10 ni kakak tahu saking pah abri ketigelak kasah. Kan ngosar cetak kajetem yang kak derajat debi Allah. Pada benjumlah na obu. Man massa hayadahu ala ra'siyati min yauma asyura rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah. Pasir sengusap cetak kajetem tanggal 10 Muharram setiap situng obu yang kak situng derajat. Mun jatem obung 1000 sengosar 1000 derajat yang kak. Mun jatem obung 2000 sengosar 2000 derajat yang kak. Pah beda seatanya. Mun jatem makundul leko. Siapa mau nyempek tekepek bun. Maka make kundul pada ben sebeda obu ungki. Teti osar kiyah. Osar si kundul. Cetak kajapah ngusar si kundul. Mun si kundul juga nih cet. Oh cetak kaki yang kuda ngiki. Ya dia maksudnya buk. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun sampai apa areng? Kati ajunan gelak. Kahata ini fil jannah. Cepon kanjeng Nabi. Karampak bi kanjeng Nabi swarga. Allahumma. Kengten kulum ada pari baring. Saya munding jateman tengah teh. Karena tempat lain. Beda orang ini keminta sombongan untuk jateman oleh obeng 30 juta. Pan oleh obeng 30 juta. 20 juta na ibagi ke jatem, 10 juta na untuk acara. Penyewa terop, nyewa salon, kay konsumsi. Maka gak dinto ko mata oleh. Jadi 30 juta ko tu bagi ke jatem kapi terop ben salon sombongan lain. Nyaman na sombongan untuk acara. Nah, sini gele. Munding jatem tak oleh kala. Gula makai makasen ngabela di boring. Saya munding jatem tak oleh kala untuk sewa terop. Munding jatem tak oleh kala untuk acara salon, tak oleh. Pah beda satanya ibu. Mun iku bae songko menesa ceramah dek remek kiai ko. Le dek remek jang gula deh. Senjata makan tuan deh.
Repot senyampit gula. Ika bela oleh makai gula neraka kia. Ika bela haram gula si tak oleh. Bukan ki. Dah macam gula ika bela oleh gula pada neraka. Ika bela oh je mun songkoman kiai tak apa-apa. Neraka kia gula. Oh haram gula selalu songkom ni. Ya cak dengan hukum bi gula pada pak maki untuk songkom nak kiai pada tak on. Keng mun kiai secara mata songkom nak kebela bagi dia ada. Mak le tak repan-repan. Jadi mulai ki ngonceng ro kebela kiai seona hadir ke acara kiai acara aja teman keng sepura kiai ni ke acarana norok BPJS deh ya. Ni ke acara termasuk ngakui askes kiai. Gratisan deh ya kak. Jadi mulai kebela kan lo repan-repan bagi dia ada ro kiai. Jadi gula ku mun sambian ngonceng ke compok tanya akhir nabi gula. Soon Rabu nak kiai acara apa? Acara hol pujuk napa jeteman kiai sepura. Kula pentung tak bisa hadir deh ya. Akeja ikinya ku pia pena. Punten akeja kak. Apa nak boleh king ding jeteman acara lain gula pak kali kauncengan ni kata songkem kak. Tentak apa-apa. Bica kancah, telpon, takut ke nganu, yang jauh tak nelpon aja, benih ke ngalak terep kula. Balik songkemi ya ngalak, tak songkemi edente. Kita kok keng kalau pairu kak, terus tak berdek, yang jauh apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang pertama munding jatem tak oleh kalak ke perkara lain. Nomor dua, mun minta sompengan jatem, baca nah, jak terlalu khusus, jak takyin. Sumbangan untuk anak yatim. Jak sini kah? Sumbangan untuk yatim dan keluarga yatim. Beri bacaan dan keluarga yatim. Apa? Mun cuma sumbangan untuk yatim, takut jatim mandi tretan benih jatim tak boleh ngampung ni kah. Jadi bah mungkin ibarangi obeng gelak pahi ke beli beras. Maka mun sumbangan ni untuk jatim, makai embung jatim tak boleh ngampung ke beras. Maka saya apa yang sampean cek karunia taki untuk jatim tapi untuk keluarga jatim kak gi. Karena mun untuk jatim make embuung tak boleh ada karena embuung benih jatim. Masa embuung tak boleh ada tak boleh kiai sacara bergelak tak boleh. Apa nak boleh embuung je? Le kecuali embuung je pakai abin ben kiai sacara jua. Munda iya. Cak kopak kaki tak tahu. Munda iya oleh. Oleh di kiai aja ya. Tina make jatim matelo apa jangko. Sebenting kau rejak watu agelu. Umur telo lekor deh ya. Yang umur telo bodoh tina ku kan ku abada nabi Romai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Jadi kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun dihancurkan Allah. Allah akhirnya bahan rasaki kalaban tebuan senikah. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Manusamun bi Allah pasoki. Manusamun bi Allah pakempang rizki. Salah tak beri, salah cerek bagi ngocak abah. Cengkok kengi beri Allah dia. Mun pamalarat. Fayaqulu rabbi ahanan. Ya Allah kula mi enah pangeran. Mi pamalarat mun malarat ni kata peratu enah. Cepon orang pamulaan dia mun karak suruh kuring mun kopi suruh totoh mun melarat tidak ajeling keng mun soki banyak ngakoh. Ya Allah mi ipain aku ya Allah mi tak beri saya tak andi ega benda ipain nah cepon sesoki boh cek keng bi Allah kok saya beri dia engkau keng pamul padahal fa ammal insanu idza mabtalahu beni sesoki beni keng pamul mabtalahu keng eyuji coba bi Guste semisken coba soki ujian melarat uji mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya berimankah dia di entah kok
Gula ku mengoncang gula boleh coba berkitar dengan. Tumut, dua dengan lagu kita mari lah tasar ke ada. Lanjut. Sampai gula berapa? Hah? Sampai maurib. Yang ku tak beres ku lebih sampean man. Hari ngapi datu sampai maurib. Iya mun saya babak, mun saya atasnya ku tak perluan bi sampean. Mun saya babak terus. Hahaha yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Teti aslinah miskin ben soki nikah se miskin beni keng epainah se soki beni makle mulja pada keng iuji sareng Guste sareng Allah. Pasera se ibri intunya pah ebeki esedekaki berarti gak dinto sukses. Pasera se pamelarat pah sabar bakal masuk surga tanpa hisab. Sebanyak sukses kak pamelarat ini banyak sukses pah sabar. Soki ampo sombong ampo cerek. Kapan melarat ku sombong. Apa saya kesombong aja udah apa-apa sekali. Ya kapan melarat baru cerai. Soki mun tak abri cerai. Mun melarat tak abri ya tak cerai. Cari nggak ada saya bagi ya. Banyak orang sukses ketika yuji melarat, banyak orang gagal ketika yuji so. Pada bi embong nih kesebiasa tabrakan jalan nyaman apa jalan rosak. Banyak orang celaka ketika nyaman, tapi banyak orang kak dintoh selamat ketika jalan naro. Sambian mun kalau kan tuh sampai ke jalan jago, tak kira beda tabrakan mungkin sampai kiamat kak. Tabrakan dek masih ada ya. Mikir kengki nabrak aja jalan tibi, baiklah tak bisa. Nggih. Keng mun keberuk ke temur camplong ruas nyaman roh sekecok piar, sekecok centar. Apa? Orang mun nyaman ampo lopas ini ke orang mun soki ampo kelopai. Keng mun melarat insyaallah punten ajiling datang ke orang melarat nih. Orang pamulaan dia benih keng kisoki, keng aten epa bagus, beda sombongan pahaberi ke jetem. Amin kau teh. Ngelem malam cengeng. Itu pak kering apa dina deh. Beda sombongan aberi Allahumma. Nyumbang tak nyumbang mun beda sombongan. Cok saking ngopah bedanya anak jetem boleh tahun dateng abri boleh napa tak abri boleh. Umpama pah beda pembangunan madrasah minta sombongan abri napa tak abri. Umpama beda pembangunan masjid tak lemari epente sombongan nyumbang tak nyumbang. Kerdus kalak panitia. Oker siap. Bi panitia cepon ero minta sombongan untuk masjid. Tore sediai obeng pengeluar si Andi masang selo Andi autang. Pah masang. Sediai obeng bu ebuan. Takut beda si Andi 10.000 masang nga 1.000 sosok sangang ibu ki. Laki majalan ka laki kia bini sama jalan bini kule sambi adik kira. Nekak kanto galu. La ilaha illallah. Nekak untuk masjid at-taqwa. La ilaha illallah. Launan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sambil adikir, sambil pahosok, keng jak medem, takut kerdus tak ikat lagi. Bumi ngolok saben are, tak korang sa polo kale, manusia bena tengate tak burung se bekal mate asareng la ilaha illallah. Muhammadur
Manusia siang malemang tak ambuse nabang tunya kapan eto puen tanah tunyana i kala lainna la ilaha illallah la ilaha illallah. Muhammadur seiki ba amal ban tusa seikala kok ta'aromasa depak kakopur akare kasta abelia katunya tadi la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur. Alhamdulillah bak lampu ongku orang tang ketang amin Allahumma amin. Kerdus pandi bacalan ni pamasok ke tanah tahu apa nyabak apa ngalak saya dalam tak tahu sepenting daripada iya bu gi punten masang tadi saya asli tunya sampian saya pasang nikah sampian saya nyumbang gak dintok budian bekal eki masjid nang Siratal Mustaqim Siratal Mustaqim gak dintok 3.000 tahun perjalanan kak otabe 3 hari perjalanan saari akhirat pada ben 1000 tahun itunya wa yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun nurcik saari datar saari nuronaki saari sementara si detilan jalan gak dintok alis si alis gak dintok bagi peto tak cuman ben silet pun para ulama tapi senyumbang ke masjid tak usah ada masjid leguk-leguk sing iba ayo lambat situ man nyumbang ke masjid at-taqwa mayu 2 aki pah mangkad 2 aki pah mangkad ya sampian senyumbang pak ungke neng ibun di mana tergantung sombongan mun abri seket neng pa imaman bun bareng mun abri 20.000 pangtapangan di tengah mun abri 10.000 nyander beng labeng buntai modar mun abri 5.000 asana pel kapangpang dia deuna mun semasang 1.000 ruah dekon dek bababaru kong ningkong masjid da mangkat orang ngegor ke babada ya cek laning 1.000 ka cek 1.000 pah nur masjid ka swarga cek akemi sate 2.000 ka sampang haram 2.000 akemi lah coba sampai anak kemi majar 1.000 mun tak ero akemi saparo ya saparo naro keceng kadang-kadang ya punten tak kudu banyak make 1.000 pada ikhibah Allahumma abri nikah beni yokor dari pesena yokor dari kemampuan sabri sampean sabri ning 2.000 andi pese pak ibu kapin negela pesena kare pak ibu bagi 2.000 nikah kan saparo tunyane saya bagi karena make abri ning 2.000 cek pak ibu pesena kapi sementara saya abri 20.000 andi pese 100 kama banyak mun pesena banyakan 20.000 keng kencerna banyakan 2.000 karena 2.000 saparo tunya saya bagi saya abri 20.000 20% karena andi pese 100.000 jadi banyakan 2.000 jadi mun abri banyak kan 2.000 bae ibu jadi abid masjid Desa Maria menteri ganti anak kalaban ganti selebih banyak amin amin ben menter sateja sa aparing ka jatem sateja sa nyumbang sateja sa hadir sateja sa ngerena sateja sa alako ikapolo ngabi kanjing nabi akati janjena kanjing nabi
Selamat masuk surga Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Saja melangkong ngampunan kak. Mantar satu je hadir tak pada bentelok contoh bi Allah saya sebut apa lagi buru. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun dan Fir'aun. Mantar tak masuk ke telok golongan nikah. Telok golongan nikah. Situ ngacerek, situ ngatoma, situ ngasombong. Telok nikah bi Allah pancor kapi. Insyaallah kau leban ajunan tak termasuk setelok. Bukti namangkin menyantuni yatim, bukti namangkin bersobangan masjid apareng. Semoga satu aja apareng iterima, satu aja selamat dunia akhirat. Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Sagak din tokeran si bisa pada pak. Korang berlebih nanya unsapora, takut beda bahasa yang keleroh kasar. Sapora kipuki. Aslina gula magi pidato sampai kulema sampai tak kira mulai. Kan todus senin tengah berkat bi TV onde. Tanggi. Tak kira keluar sampean make ager tak kira keluar. Pah pidato sampai kulema tak kira mulai. Keng pande pak gebengkona gula suwe. Colong holil cek lanceng agi pure. Arapa teh? Billahi kilo ngare ego. Jadi tembang suwe pande pak kecompoong la cukup sak kak dinto bisaos. Nyo ona yang kep cokop semoga pada pak Muharram tahun datang boleh. Satu aja hadir sealeng ki makin manter aleng ki apang ki boleh Muharraman ika dinto. Amin. Dan semoga sareng Allah ibadati tetilan cilana selamat dunia akhirat. Allahumma wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala ihdinas siratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buk, jangan jaga buk, tutup galuh buk. Tutup galuh. Bergelak kan mari buka ya. Mun mari buka kita tutup jaga kan. Tutup galuh, mari na tutup pah jaga ngereng. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma akhtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah waj'al akhir kalamina inda mautina bi qawlih la ilaha illallah. Allahumma ij'alna wa jami'al hadirin min ahli salamah fid dunya wal akhirah waj'alna min ahli tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islam wal iman wa ahli al ilmi wal khair wa la taj'alna wa jami'al hadirin min ahli syarri wa ahli ad-dair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ahmadal mus sayyidil mursalin wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.